भरतलाल जी, लखनलाल जी, संतोषलाल जी, शंकर मोचन विरंग बनी पीठदेव श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु व्यास जी महाराज वाद्ययंत्र में योगदान करुवा बंधुगण और संस्कृत थिबा मयसी कल्याणमयी स्नेहमयी ममतामयी माँ माने समस्त श्री राघवेंद्र सरकार जगन्नाथ महाप्रभु कल्याण मंगल पूर्वान्नी कथा प्रारंभ रामायण के रसी कबर भक्तराजवति आइए सुहासन जी तेज पुंज कपिली बामाने बापा माने जीशु अच्छा छोट पिला के अच्छा कि नहीं कहीपर रामायण कथा समस्ते जानती किंतु पुनः पुनः शुणवार समस्त मन में आग्रह उत्साह उद्दीपना भक्ति प्रेम भल पाइबा सृष्टि होता है। आपण मैंने अल्प टिके पूर्व हाथ टेकिदे दीटा हाथ टेक नहीं दीटा हाथ कहीं टेक दीटा हाथ में कहीं टेक आम शुणा शिखा दरकार हाथ केते थर टेका हुए हाथ जीवन में मनीष चारि थर टेके दी थर गोटे हाथ टेके आउ दी थर दीटा हाथ टेके गोटे हाथ केते टेके जिते आम छोट पिला थिले चाटशाली को विद्यालय को पाठ पढ़ा जाए पूर्व दिन देइथिबा पाठ को गुरुजी पचारती गोरे पाठ सब पढ़ीच झील पाठ सब पढ़ीच बास प्रश्न पचारूछु उत्तर दियो गुरुजी पूछते प्रश्न पचारती कईटा हाथ आम टेके दीटा हाथ टेके गोटे हाथ टेके आउ गोटे समय मनीष गोटे हाथ उठाए जे मुठी पर्यंत केतबेले चाटुकार नेता माने जितेबाला जाती जिंदाबाद कलागे गोटे हाथ उठे एवं मुठी पर्यंत उठे से कथा कहले बहुत खराब हम कहना किंतु मनीष दी थर दीटा हाथ केतबेले जितेबाला कौन लोक नईरे कि पोखरी में गाधेवा जाइए बहिरिया पानी पड़गला पादटा खसीगला तल बुड़ी जाठी कहीं नहांती कौन से कर पानी पी जाऊ दीटा जगह हाथ को ऊपर टेकी रक्षा कर चित्कार कर माने मु तो दीटा का हाथ टेकीदेली आप कहीं दीटा हाथ टेकिले कौ पानी आप बुड़े कौ पानी बुड़े पाई मन हाथ तू उठा पाई मन हाथ तू उठा मुखे हरि नाम मुखे कृष्ण नाम मुखे हरि नाम मुखे कृष्ण नाम रटी उठा पाई मन
संसार सागर भितर आम गृही मनीष संसारी मनीष बापा माँ भाई पुओ झी समस्त करू करू आम एते बुड़ी जाऊे जे नाक पर्यंत पानी लगिगला विषया पानी नाकरे बसिलानी आमे एते कष्ट भोगुछे उपाय नाही से उपरको हाथ टेकुचे कहीं ऊपर गोटे रखना वाला कोई है ऊपर में रखने वाला है ऊपर रखिया वाला गोटे किए अच्छी बोली ये विश्वास आमर अच्छी आज प्रसंग में आप जानवे माँ टिके विश्वास कले कौन अवस्था है तेणु दीटा हाथ टेकवा शरणापन्न हम सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच ठाकुरे कहिछन्ति दीटा हाथ टेकिलु अर्थ मते समर्पित हेलु ए भवसागर भितरे बुड़ी जाउथिबा मनीषटा जेतेबेले कहिला ठाकुरे मु निराश्रय मोर केही नाही रखने वाला कोई नहीं है मेरे पास मते ये संसार जलधिरु ये संसार समुद्र पारी करबा पई केही नाही ठाकुरे तू अछु हाथ टेकी दे ठाकुरे रक्षा करी आउ गोटे समय रे मनीष दीटा हाथ टेकी केतेबेले दुई जन योद्धा युद्ध करुछंती तीन हाथ में अस्त्र अच्छी युद्ध करू करू गोटे सैनिक हाथ अस्त्रटा खसी पड़ा जदि खसी पड़ा आर जनक मारिदेव प्रतिद्वंदी मारिदेव ये प्रतिद्वंदी काले मारिदेव से जहाँ हाथ अस्त्रटा खसी जाए थाए से कौन कर दीटा जाक हाथ को टेकी दीटा हाथ टेकी देले अस्त्र थिबा सैनिक केबे मारिबो नाही ये होची युद्धर नियम आम संगे को सैनिक आसी युद्ध करुछथि के कोचे युद्ध ना जड़े के युद्ध करुछि आम अज्ञात रे आम संगे के जड़े युद्ध करुछि से के आओ मेरी कीरे काहिती रमाकांत मुदुली जगह आ गया कार्यक्रम एटा हूँ वार्षिक उत्सव क्या रामायण 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 पर रामचरित मानस पर चली अष्टम वार्षिक पारायण तेणुक यहाँ गोटे हूँ आमर मंदिर भी आगे गोटे भागवत सप्ताह भी कार्यक्रम चले मंदिर जगत बंधु मंदिर राजा बगीचा बड़ेसाई कटक समस्त भक्त मान चैनल देखिए समस्त भक्त मान उपकृत होती बहुत बहुत धन्यवाद भी जनाऊँ चैनल आज्ञा आज्ञा यही चैनल माध्यम भक्त मान पास पहुँचब हाँ समस्त निमंत्रण कराई टेली बाय मोबाइल माध्यम जन जन घर कहीकि बैनर माध्यम जय जगन्नाथ मु प्रकाश कुमार बेहेरा विश्व भागवत चेतना परिषदर उपाध्यक्ष एवं मु तो कथा कही शिखिनी मत गोटे कथा कुहाड़िया कर जिते जी वक्ता आविर्भूत न हो मत से कथा कह पड़ुची जहा हो ये 8 वर्ष है ये रमा भाई आमर भागवत प्रचार समितिर सभापति तांकर अध्यक्षतार ये सब भागवत प्रचार प्रसार हुए
ମୋତେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସ୍ନେହ ମମତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଥା କେମିତି ହେବ, ଆମର ବିଶ୍ୱଭାଗବତ ଚେତନାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବି ସେଇଆ। କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉ, ସେ ରାଜା ବଗିଚା ବଢ଼େଇ ସାହି ଜଗତବନ୍ଧୁ ମନ୍ଦିର ହେଉ କି ଦିଲ୍ଲୀ ଦୌଲତାବାଦ ହେଉ କି ସାରା ଭାରତର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହେଉ, ଆମର ଏତିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସବୁ ସାହିର ବି ଏତିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଁ ଯେଉଁଠି କଥା କରିବାକୁ ଯାଏ ସେଥିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉ, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁଖ ସାଥିରେ କାଳାତିପାତ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା କଳିର 5252 ବର୍ଷ ଜମା ଭୋଗ ହେଉଛି। 5252 ବର୍ଷ 4,32,000 ବର୍ଷରୁ 5252 ବର୍ଷ ଭୋଗରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଳିର କଳାର ରୂପ। କେବଳ ରାମ କୃପା ବିନୁ ସୁଲଭନ ସୋଇ, ବିନୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୋଇ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ବିଶେଷ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ହେଉଛି କିଛି ବି ସମୟ ହେଉ, ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ ଭକ୍ତି। ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, ଶ୍ରବଣରେ ଯଦି କିଛି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ନ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ନବଧା ଭକ୍ତିର ଶେଷ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କତିରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କତିରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ୍ରତା, ଭୟ, ରୋଗ, କ୍ଲେଶ, ଯାହା ଯେତେ ପାରିବାରିକ ଅସୁବିଧା, ଯାହା ପାରିବାରିକ କଳହ, ବିଷୟାର କଳହ, ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବାର ତାଙ୍କର, ସେ ପରିବାରରେ ବି ଆମକୁ ସାମିଲ କରିଦେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିଦେବେ। ଏତିକି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ, କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିଶ୍ୱାସ ମିଳା ବିନା କର୍ମ ଯେତେ, ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତେ। ଏଇ ମୋର ପ୍ରୟାସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମର ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରକାଶ ମହାରାଜ। ମୋର ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ରାମ କଥାରୁ। ସେଇ ରାମ କଥାରୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏଇ ସମ୍ପର୍କ, ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛୁ। ଯାହା ହେଉ ଠିକ୍ ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯେତେବେଳେ ହୁଅନ୍ତି ସେ ମୋତେ ଆଗରୁ ଖବର କହନ୍ତି ଏ ଯେ ଶଙ୍କର ଭାଇ ଆଜି ଆମର ଅମକ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଯାହା ହେଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ। ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ। ଯାହା ହେଉ ମୁଁ ଏତିକି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୋର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭାବିକିରି ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ମୋତେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଏ ଜାଗାଟି ହେଉଛି ଆମର ରାଜା ବଗିଚା ଜଗତ ବନ୍ଧୁ ମନ୍ଦିର। ଜଗତର ବନ୍ଧୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଜଗତ ବନ୍ଧୁ ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଏ ଜାଗାରେ ଶୁଭ ଅଧିବାସ। ଏ ଶୁଭ ଅଧିବାସରେ ମୋତେ ଆମର ପ୍ରକାଶ ମହାରାଜ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲେ। ଯାହା ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ମୋର ଆଜି ବି ଅନେକ କାମ ଅଛି। ଯାହା ହେଉ ତାଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଜି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବିନି, କାଲି କରିବି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ମନ ସମ୍ଭାଳି ହେଲାନି। କହିଲେ ଆଜି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଦିବସରେ ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ବଲେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିବି। ଯାହା ମୋତେ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁ ଯାକେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅନେକ ମନ୍ଦିର, ରାମାୟଣ ରାମଚରିତ୍ର ମାନସ ଏସବୁ ଯେତେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ଦରକାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।